വന്നിരിക്കുന്നത്. ഷവർമയ്ക്കുള്ള വഴിയാണിത്. அதோ போகின்றது காணமேகம், மழையை காணவில்லையே. இதோ கேட்கின்றது குயிலின் சோகம், இசையும் கேட்கவில்லையே. இந்த பூவியே பூவனம், இந்த பூவிதழ் சருகுதே. இந்த வாழ்க்கையே சீதனம், அது ஜீவனே போவது. நிலா காய்கிறது, நேரம் தேய்கிறது, யாரும் ரசிக்கவில்லையே. இந்த கண்கள் மட்டும் உன்னை காணும். தென்றல் போகின்றது, சோலை சிரிக்கின்றது, யாரும் சுகிக்கவில்லையே. சின்ன கைகள் மட்டும் உன்னை தீண்டும். காற்று வீசும், வெயில் காயும் காயும், அதில் மாற்றம் ஏதுமில்லையே. வானம் மண்ணும் நம்மை வாழச் சொல்லும், அந்த வாழ்த்து ஓயவில்லை என்றென்றும் வானில். நிலா காய்கிறது, நேரம் தேய்கிறது, யாரும் ரசிக்கவில்லை. ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മാമൻ കാണിച്ചു തരേ. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാ അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇത് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടാണ്. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൂചന കാണിച്ചു തരട്ടെ. എന്നിട്ട് നോക്കിയേ, ഇതാണ് ഏത് മരം. ഇതിലേക്ക് മെരുക്കുവാൻ ഇനിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കയറിയിട്ടാണ് ഏത് മരത്തിൽ? ഈ വനത്തിൽ നല്ല ശാന്തതയാ കൂട്ടുകാരെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരെ.